नौजवान मेरे नबी टुरे अबू जाल बिंदाल टुरिया हबीब यमनी भी टुरिया अखनस बिन शरीक भी टुरिया उतबा उतबा शाबा टुरे अबू लहब टुरिया उमैया बिन खलफ टुरिया सफवान बिन उमैया टुरिया पर अबू जाल दा चेहरा लटक गया। हबीब ने पूछा तेनों की होया? क्या लगा तेनों नहीं पता इन्हें कह दिते इन्हें तोड़ देना। ये और बार गाय जिते पत्थर भी बोल देने, जानवर भी बोल देने, दरख्त भी बोल देने, जेड़े कदे नहीं ना बोले जब मुस्तफा दी वारी आउंदी है फिर वो सारे बोल देने। इजाजत होवे ते फिर पढ़ देवां भाई कुछ बोलो सुभान अल्लाह। हो सकता है किसी नौजवान को ख्याल आवे बार बार आसी साहब कहते हैं हाथ खड़ा करो तो सुभान अल्लाह बोलो क्यों कहते हैं। मैं मिंबर रसूल ते बैठा मैं कसम उठा के कहना मैनू तुहाडे सुभान अल्लाह कहन या हाथ उठावना बिल्कुल कोई फायदा नहीं, मगर मैं इस वास्ते कहना अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। खालिक ने फरमाया क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे। ते मेरा जी करदा जदों क़यामत नूं अल्लाह तुहाडे मेरे हाथ नूं पुछे कि बंदा तेरे नाल की करदा सी ते हाथ कवे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी। जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहदा सा। मैंने जे पढ़िया करना ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलम नहीं किदा किदा दिल करदा जदों मैं क़यामत नूं उठां ते मेरा नाम नबी पाक दे नात खाना च लिखिया होवे। नहीं हाथ खड़े करो मैं वेखना किदा किदा दिल करदा है। तुसी नीवे ना करे अजे हुण दोवें हाथ खड़े करो। अल्लाह करे जेड़ा पढ़े उधर नात खाना च क़यामत नूं नाम लिखिया होवे। सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा है। ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है। ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है। ओ डूबे बेड़े तरा जानदा है ते गुंगे आँखी गल्ला करा जानदा है। ओ गुंगे आँखी गल्ला करा जानदा है। ओ पत्थरां तू कलम बड़ा जानदा है ते सुकी आँख जोरा उगा जानदा। अल्लाह ने फरमाया बुरहानुम मिर रब्बिकुम, फरमा महबूब तो रब दी दलील बन के आ गया। दावा हमेशा दलील तो पहचाने जाता ते मजबूत होता है। मैं ते अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदियां मेरा ते ईमान ही होवे जेड़ा हजरत सैयदना इमाम रब्बानी हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी हजरत मुजद्दिद अलसानी दा ईमान है। आप फरमाते ने रब्बा मैं तेनू इस वास्ते रब नहीं मानता कि तू आसमान बनाई जमीन बनाई तू वरब्बिल मशारिक वल मगारिब। आवाज है मैनू क्यों मानना है? फरमाया ओ खुदाए मुहम्मद अस्त मैं तेनू भी इस वास्ते खुदा मानना तू मेरे मुस्तफा दा खुदा है। असी ते रब नू भी मुस्तफा दी वजह तो माने क्योंकि असा रब वेखिया नहीं, सानू ते मुस्तफा ने रब दी पहचान कराई। मेरी मिल्लत नौजवानों सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने अपनी जात अपनी सिफात की दलील बना के भेजा। फरमाया सोनिया चन्न नूं तलू करना मेरा काम है, जे कदे तेरा दिल करे तो तू भी कर लवे।
ڈبے سورج موڑنا میرا کام ہے، پر جے کدے تیری منشا بن جائے تے سونیا موڑ تو بھی لویں۔ مردے زندہ کرنا میرا کام ہے، پر قبر کملی والے جے کدے تیرا ارادہ بن جائے نا، اشارہ تو کر دے بھی تے مردے زندہ میں کر دیا کرا گا، کیونکہ سونیا تو میری ذات میری صفات دی دلیل بن کے آئے ہیں۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادان وے کے لوگوں نے مننا پہ گیا یہ مصطفیٰ جتنی طاقت ہے تے بنان والے جو کتنی کو طاقت ہوئے گی۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے غریب لوگا کلمہ پڑھیا، حضرت بلال حبشی، عمار بن یاسر، صہیب رومی، حضرت سمیہ، غریب لوگا کلمہ پڑھیا۔ اسے واسطے فرمایا گیا کہ دین شروع بھی غریبہ تو ہویا سی تے آخر تے رہ بھی غریبہ چی جاوے گا۔ ابو جہل تکلیف تے ہے پر تھوڑی، پر اس دن ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ راتوں رات بیٹھ کے نا تے ابو جہل نے ایک خط لکھیا، یمن دے ادھر دیکھے یار سی جد نام سی حبیب یمنی، انہوں کہہ لگا کہ جتنی جلدی ممکن ہوندہ مکے پہنچ میں تیرے نال کام ہے۔ صبح صبح حبیب یمنی مکے پہنچے آ تے ابو جہل دے کنہ چ روئی دے کے آکھے آکھے جتنے دن مکے رمیں کنہ چ روئی نہ نکالیں۔ حبیب کہہ لگا وجہ کی ہے، کہہ لگا حویلی تینوں چل کے تے ساری وجہ دساں گے۔ ابو جہل حبیب نو حویلی لے کے آیا، مکے دے سارے بڑے بڑے سردار کافران دے بیٹھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، صفوان بن امیہ، ابو جہل، ابو لہب، سارے چودھری بیٹھے۔ حبیب یمنی آ کے بیٹھا تے کہنے لگا منوں کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا تو میرا بچپن دا یار ہے تے میں مسئلے چ پھنس گیا، ایک مصیبت تے میرے کام آوائیں تے میرا کام کر دی۔ کہنے لگا کم کی؟ کہنے لگا ساڑھے مکے چ ایک نوجوان ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا گل پوری سونا تے میری حویلی چ بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہ کری۔ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد نے 40 سال ساڑھے چ گزارے تے بڑے سونے گزارے، اسی انہوں صادق تے امین کہہ دے رہے ہیں، مگر جو ہی 40 سال گزرے نے محمد بڑیاں عجیب گلہ کر دے۔ وہ کہندے نے کہ آج جڑے کعبے چ 360 بت نے سارے جھوٹے، ایک رب سچا جڑا نظر ہی نہیں آوندا۔ وہ کہندے نے کہ انسان نے مر کے مٹی چ ملنا ہے تو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک قیامت دا دن آنا ہے تو اس رب نو عملہ دے حساب دینے نے جڑا رب نظر نہیں آندا۔ حبیب بڑا سیانا سی، ابو جہل نو کہنے لگا جے سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کر دینے۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک کی میں انسان مر کے مٹی چ مل جائے تو دوبارہ زندہ ہو کی میں سکتا ہے؟ تے حبیب بول کے کہنے لگا جڑا رب انسان نو پہلی بار مٹی چ بنا سکتا ہے وہ بندے نو دوسری بار بھی مٹی چ بنا سکتا ہے۔ ابو جہل شرمندہ دے ہو گیا، مگر کہنے لگا میری حویلی بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی۔ حبیب کہنے لگا پھر منوں کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ سنیا تو دم کر لینا ہے، محمد نو دم کر تے جے دم نال بھی کام نہ چلے تے سنیا تو حکیم محمد نو دوائی دے، تے جے حکمت نال بھی کام نہ چلے تو سیانا بندہ محمد نو سمجھا وہ ایمیں دیا گلہ نہ کرے، میری چودر خطرے چ پہ گئی۔ اور میں اختصار نہ تو انہوں یہ واقعہ سناواں، ایسا واقعہ ہے کہ میں جس دن بڑی موج چوانا اس دن سنانا۔ آج چونکہ میں اپنے علاقے چاہ اس واسطے میں سچی گل ہے کہ موج چاہ میرا دل کردہ میں یہ سناواں، نبی پاک دی عظمت اللہ کرے سینے چ بیٹھ جائے، نالے ٹورے جاؤ تے نالے پھر فجر دی نماز جماعت نہ پڑھے آجے تے نماز پڑھ کے پھر آکھا جے یا اللہ اس تو پہلے جنیاں نہیں پڑھ سکے انہوں دی دے معافی، او کرانگا میں پوریاں تے آج تو بعد میں محمد دے سجدے دا واسطہ 5 ویلے دا نمازی بنا دے، سینہ چشک رسول آ جائے۔ میں اس واسطے شروع کرنے لگا کہ تاکہ سینہ چشک رسول آ جائے، ایک دیوہ سینہ چ بل جائے تے اللہ کرے بلدہ ہی رہے، جدے بارے علامہ اقبال نے فرما بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے، تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ اللہ کرے سی خاک دے ڈھیر نہ بنی ہیں، اللہ کرے دل سینہ دے اندر نبی پاک دے عشق دا چراغ جلدہ رہے، سانو دسنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں، سانو ویکھ کے لوکی آکھن اے عاشق رسول ہے، تیری ہر ادا چو نبی دی خوشبو آوے، تیرا چہرہ وے کہ لوگ آکھن نبی پاک دا امتی تے نبی پاک دا غلام ہے۔ حبیب کہنے لگا منوں کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد نو سمجھا، او اختصار نال عرض کراں، حبیب کہنے لگا ایک باری محمد نو بلاؤ، ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں پر دس کرے گا کی؟ حبیب کہنے لگا میں حبیب کی میں بندہ ہوں، میں دی
नबज़ पकड़ांगा, नबज़ पकड़ के मैंने पता चल जाना मसला की है, मैं दवाई देनी है तेरिया फिक्रां मुक जानियां ने। अबू जाल कहन लगा ना ना, ओदा हाथ फड़ लईए गल मुक जांदी है। हबीब कहन लगा वजह की है, कहन लगा आई ते वजह है जिदा हाथ फड़ लैंदा है ओदा हाथ रब दे हाथां विच फड़ा देंदा। अबू जाल कहन लगा ओदा हाथ ना पकड़ी नहीं ते गल मुक जानी है। हबीब कहने लगा चलो ठीक है मुहम्मद नो बुलाओ, मैं हाथ बिल्कुल नहीं पकड़ांगा पर एक बारी बुलाओ तो सही। अबू जाल कहने लगा बुला तो देवा पर पहले दस करेगा की। कहने लगा करना की है, मुहम्मद ने जदों आके मेरे करीब बैठना ते मैं हाथ नहीं पकड़ना, बस मुहम्मद ने दो चार गल्लां करनियां ने ते गल्लां गल्लां च मैनूं पता लग जाना है ओदा दिमागी तवाजुन किवें दा ते मैं दवाई देनी ते तेरी परेशानी मुक जानी है। अबू जाल कहने लगा ना ना गल्लां कर लिए गल मुक जांदी है। हबीब कहन लगा वजह की है, कहन लगा आई ते वजह है एडियां मिठियां गल्लां कर दई, गल्लां गल्लां जी पत्थरां तू कलमे पढ़ा लैंदा। कहन लगा ओदे नाल गल ना करी नहीं ते गल मुक जानी। अबू जाल कह लगा जे कल दी गल है मैं 6 कंकरियां लेके मुहम्मद कोल गया ते मैं आख्या जे नबी ते दस मेरी मुट्ठी च की है ते नबी पाक मुस्कुरा के फरमाया आ कदी नबूवत हुई कि मैं दसा मुट्ठी च की है। ते अबू जाल कह लगा फिर नबूवत की होंदी है? फरमाया नबूवत एवे कि दो तेरी मुट्ठी च ओ दसे मैं कौन हां। ते अबू जाल कह लगा हबीब मैं मुहम्मद नु आख्या जो मुट्ठी च ते बोलदा ही नहीं ते नबी करीम फरमावन लगे लै फिर अज पे बोलदा ही। ते अबू जाल कह लगा मैं तेनू की दसा जदों मुट्ठी मैं कन दे नाल लगाई ना ते हाथ मेरा मुट्ठी मेरी कब्जा मेरा कैंकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मैनू पियां पुछदियां सन है ते असी भी पत्थरियां पर तू होरे किवें दा पत्थर है। ओ तेनू मुहम्मद दी समझ नहीं आ रही। भगवाला बांधे सुनियो आओ ना जरा तसव्वुर च जाके ना पत्थरों तो पुछ के ना आइए ओ पत्थरों तुहाडी ते बरादरी बोलदी नहीं तुसी ते कदे नहीं बोले पर अज किवें बोले हो। ते पत्थर बोल के कहन लगे उंज असी नहीं बोलदे पर जेड़ा कमली वाले वारी भी ना बोले को गैरतमंद ते नहीं ना होंदा, जेड़ा सोने दी इज्जत वाली भी ना बोले ओ को गैरतमंद नहीं होंदा। गिरामी कदर हजरात अबू जाल कह लगा ओदे नाल गल ना करी नहीं ते गल मुक जानी है। हबीब कह लगा चलो ठीक है गल मैं नहीं करांगा पर एक बारी मुहम्मद नु बुलाओ तो सही। अबू जाल कह लगा बुला ते देवा पर करेगा की? कह लगा करना की है जदों मुहम्मद ने आना ना जे मैं ओदी अख च अख पा के वेखना है ते मैनूं अख दे रंग तू पता चल जाना मसला की मैं दवाई देनी ते परेशानी तेरी मुक जानी है। अबू जाल कहन लगा ना ना ओदी अख विच वेख लईए गल मुक जांदी। हबीब कहन लगा वजह की है, कहन लगा ओदी अख दा खुमार एवें दा है एक बारी बिलाल ने ओदी अख विच वेखे आई हुन इंज मस्ती च रहिंदा है। मैं मार के पूछना बिलाल दस मुहम्मद दा दामन छड़ना या नहीं छड़ना? ते बिलाल कहंदा ना छड़ा की करेगा? मैं कहना तेरी जान कट देवांगा। ते बिलाल कहंदा कट दे मेरी जान कट दे जे मुहम्मद दा ईमान ना रहा मैं रब दी जान की करनी। कहंदा ओदी अख विच ना वेखी नहीं ते गल मुक जानी है। हबीब कह लगा चलो अख च ते नहीं वेखागा पर एक बारी बुलाओ तो सही। अबू जाल कह लगा बुला ते देवा पर पहले दस करेगा की? कह लगा हाथ पकड़ना नहीं गल करनी नहीं अख ते वेखना ही नहीं ना पर जदों मुहम्मद ने मेरे करीब आके बैठना ना ते मैं ना मेरे वाल वेखे जे कह लगा मैं बस कह लगा मैं मुहम्मद की महक सुंघनी है तो खुशबू तो मैंने पता चल जाना मसला की है तो मैं दवाई देनी तो तेरे परेशानी दूर हो जानी। अबू जाल उठ के चौधरी कह लगा इनू कोई समझाओ। हबीब कह लगा हुण की होया है? कह लगा वो झलिया उन्होंने सुंघन की लोड़ भी केड़ी है उत्ते मक्के की जिहड़ी गली चो गुजर जाए 8 दिन खुशबू ही ओदियां रहदियां उन्होंने सुंघन की लोड़ केड़ी है? जे जाग दे तो मैं गल सुना देवां दी खुशबू सुननी। मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बाबे दी लोरी ते पालिया चुप रवे ते जिदी मां दरूद दियां लोरियां ते पालिया ओ बोले सुभान अल्लाह। हाय हाय
بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگا میری بیٹی دی شادی ہے تو کو تحفہ دیو میری بیٹی واسطے. نبی پاک نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آئے تے شیشی لے کے آ. بابا ٹہنی تے کھجور دی تے اور شیشی لے کے آیا نا. نوجوانوں اس طرح کر کے نبی پاک نے اپنے بازو مبارک تو ایک پسینے دا قطرہ اتار کے تے شیشی جو بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تو انہوں اج عطر تے خوشبوواں نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے. حدیث پاک جو دبا دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا او دا دماد دلہا بن گیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا. حدیث پاک جو دائے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے. علماء فرما دے نے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی ہو دے بچوں محمد دی خوشبو ہوندی. پر گالے تھے موک نہیں گئی بھائی. توجہ ہے میں کتاب آج پڑھیا یہ بالکل میرا گوانڈ ہے قاری صاحب بالکل قریب میرا گوانڈ. میں انہوں نے کہہ رہا سا کہ بھائی تسی میرے گوانڈی ہو تو لوگ آنکھنا کہ گوانڈی تھوڑے کو بولتے نہیں تو باہر تسی سبحان اللہ کروا رہے مگر ماشاءاللہ بڑا اچھا سونا انہوں نے سنیا اور سونا ساتھ دے رہے. گرامی قدر حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے سارے بولو کتنے 850 سال بعد. آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا تو میں مدینہ گیا تقریباً نبی پاک تو 900 سال بعد. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ دی گلیاں چو دلہن دی نسل چو بچے ویکھے ہونا چو اجے بھی محمد دی خوشبو آن دی سی. او یار جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے تے جتھو لنگی کملی والا جاوے. حبیب اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا پھر میں چلیا منوں کیوں بلایا جائے. چودھری پکڑ کے بٹھایا تے میرے نبی نو پیغام بھیجا در ابو جال دی حویلی تے آیا جے. نبی پاک آئے نا تے ابو جال کہنے لگا کوئی اٹھے نا. اللہ فرمایا فرشتے ادھر جاؤ نا ایک ایک فرشتہ ایک ایک چودھری دے سر تے کھلو جو تے جبریل تو کھلو جا ابو جال دے سر تے یا اللہ کرنا کیے. فرمایا جدو میرا یار آوے تے کرنا تو پھڑ کے سارے کھڑے کر دے جڑا انج بنا کرے گا سی یار دادا بھیج کرا لو مانگے. بس میں اختصار نرز کرا میرے نبی آ کے بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا میں نے کیوں بلایا. حبیب کہنے لگا میں بلایا. فرمایا کیوں. کہنے لگا تو ہاڑا دعویٰ کیے. فرمایا میں نبی ہاں. کہنے لگا ابو جال کے اندر تسی جادوگر ہو تسی کہندے ہو میں نبی ہاں. نبی معجزے لے کے انہوں نے 2 سوالوں دے جواب دے دیو تے میں مان جاواں تسی نبی ہو. فرمایا سوال کرو. کہنے لگا کہ شرط ہے. فرمایا شرط کی. کہنے لگا پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دیو گے. دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں کی پوچھنا چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے. مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا سانو منظور ہے. میرے کریم نے فرمایا پہلا سوال کروں. کہنے لگا جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا. آسمان والا کو معجزہ دکھاؤ تواڈی نبوت تے دلیل ہو جائے. اور ابو جال کہہ بھی نہ سکے کہ جادو کیتا ہے. میرے نبی فرمایا تو معجزہ مانگو. حبیب بڑا سیانا سی. کہنے لگا کدے چاند توڑ کے وکھا دیو نا. ہے اس ویلے دن دوپہر دا ویلا سورج پہ چمکے تو انہیں نہیں آکھا سورج مڑ توڑو. کہنے لگا چاند توڑ کے وکھاؤ. بڑا سیانا سی کہ دے بچ بھی موجود ہے کہ پہلے سورج غروب کرو پھر رات لے آؤ پھر چاند چڑھے پھر توڑو. میرے نبی بھی نہیں فرمایا کہ رات ہوئے گی تو چاند آوے گا توڑ دیواں گے. حضور نے فرمایا اٹھو آؤ توڑیے. اٹھو آؤ. نوجوان میرے نبی ٹرے ابو جال بھی نال ٹریا حبیب یمنی بھی ٹریا اخنس بن شریک بھی ٹریا اتبا اتبا شابہ ٹرے ابو لہب ٹریا امیہ بن خلف ٹریا صفوان بن امیہ ٹریا پر ابو جال دا چہرہ لٹک گیا. حبیب نے پوچھا تینوں کی ہویا. کہنے لگا تینوں نہیں پتا انہیں کہہ دیتے انہیں توڑ دینا. توڑ دینا اینے آج توڑ دینا. صاحب قصیدہ بردہ دی شرح دے اندر امام خرپوتی فرما دینے اور رات بھی 14ویں سی. میرے نبی کافرانو لے کے مکہ دے باہر آئے تھے اور سورج پہ چمکے آوے کھو میرے وال بگوال والے اشارہ کیتا سورج غروب پہ او سامنے 14ویں رات دا چند پہ چمکے. نبی پاک حبیب والوے کے فرما دینے توڑ دے ماں تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. ہاتھ نہ چکے مات کی طرح نظر نہ لگ جائے.
فرمایا توڑ دیواں کہندا توڑ دیو اے انگلی نہیں ماری انگلی دا ناخن نہیں ماریا انگلی دا ناخن دا اشارہ ہی کیتے چند دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک پہاڑ دے اس طرف سے ایک اس طرف آ گیا نبی پاک نے فرمایا آؤ ویکھو ابو جہل محمد نے چند توڑ دیتا ہے اللہ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ فرمایا چند ٹوٹ گیا قیامت نیڑے آ گئی اللہ دسیا ہن چند ٹٹن دے بعد قیامت آ سکدی ہے کوئی نبی نہیں آ سکدا ایک ختم نبوت دی دلیل ہے کہن لگا چند جوڑ نہیں دیندے اے اشارہ کیتا تے جڑ گیا تے چند چوں آواز چلے ہو گئے نے ہن توڑن تے جوڑن دیاں گلاں کردے نے انہاں نوں کی پتہ وے سونیا جدوں حلیمہ دے پنگوڑے اشارے کردہ رہے ہیں میں تو ادھو تیرے اشارے تے نچدا سا یہ آج توڑن تے جوڑن دیا گلا کر دینے آسان نہ کر دے ماں قاری صاحب قبلہ روزانہ شام نو نکل دے ساری رات سفر چ گزر جاندی میں شام نو نکلنا ساری رات سفر چ نکل جاندی تسی صبح جاندے ہو سارا دن سفر چ گزر جاندا شام نو گھر آندے ہو بچے لاڈلے کہندے نے بابا میرے لیے شام کو کھلونا لے کے آنا تے بابا کھلونا لے کے آندے بچہ کھیڑ کے توڑ دے نا تے ماں کہندی ہے تیرے باپ نے کھلونا لے آندا تو توڑ بھی دیتا ہے تے بچے تو باپ کہندا ہے پھر کی ہویا توڑ دیتا ہے او دا ہی سی نا انہیں توڑ دیتا ہے مینوں ہور لے دیواں گا او دا ہی سی نا او دا ہی سی نا ساڈے بچے مٹی دے بنے تے مٹی دے کھلونے بچر تے مٹی دے کھلونے لوہے دے کھلونے الیکٹرونک کھلونے بچے کھیڑ کے توڑ دیندے نے تے باپ کہندا جو انہیں توڑ دیتا ہے میں ہور لے دیواں گا او دا ہی سی نا وجعل القمر نورا اللہ نے چن بھی نور دا بنایا ہے تے کملی والا بھی نور دا ہی بنایا ہے رب نے نور نو نور دا ہی کھڈونا دیتا ہے وہ کدے حلیمہ دے گھر کھیڑ لیندا ہے کدے توڑ دیندا ہے او تو آواز آندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ ہے تے تیرا ہی نام ہے تے تیرا ہی نام پاویں کھیڑ پاویں توڑ بس میرے نبی چند توڑ کے جوڑیا نا حبیب کہندا ہن دوسرا سوال میرے نبی فرمایا پھر اس سوال دساں کہندا شرط دے مطابق سوال بھی دسو تے جواب بھی دیو کولاد والی نے فرمایا حبیبی یمن سے تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نال بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھاں دی نبی نے کنا دی ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے او دے جسم سے بھی فالج ہو گیا فرمایا تیرا ارادہ اللہ تیری بیٹی نو شفا دے وے فرمایا جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی حبیب کہن لگا کملی والے کلمہ پڑھا ادھروں آوازائیں ہوندیاں نے جیڑا مکے بہ کے یمن دیاں دس جائے او فرشاں دے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس جائے حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھڑکایا بیٹی دی آواز آئی بابا میں پیونی نالے دروازہ کھول دیے نالے کلمہ پڑھ دیے سینے لگا کے کہن لگا بیٹی اے شفا ماں کی میں مل گئیاں کہن لگئے بے بابا ایک سونا جایا انہیں ہاتھ پھیرے شفا ماں مل گئیاں انہیں آکھیا میں اللہ دا آخری نبی ہوں تیرے باپ نے بھی کلمہ پڑھ لے تو بھی پڑھ لے بابا میں کلمہ پڑھ لیا سینے لگا کے کہن لگا بیٹی میں بڑے نصیبہ والا ہوں میں نبی نو ویس کے کلمہ پڑھ کے آیا کہن لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی ہوں تو تے جا کے پڑھ کے آیا ہے میں نو آ کے پڑھا کے گئے گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب نو او شان عطا فرمائیاں او کسے نو آ کے دے جاندے نے کسے نو بلا کے دے دے برہان من ربکم فرما سونے میں تینوں اپنی ذات اپنی صفات دی دلیل بنا کے بھیجیا اللہ تعالیٰ میری تولی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین